খণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যক্তং যেন চরাচরম তৎপদং দর্শিতং যেন তস্मै শ্রী গুরুবে নমো নমঃ। গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরুদেব মহেশ্বরা তস্मै শ্রী গুরুবে নমো নমঃ। জয় গুরু। আপনার একটু মাথায় হাত দিয়ে দেন। জয় গুরু, জয় গুরু। হ্যাঁ, উঠো। জয় গুরু। হ্যাঁ, এখন তোমরা নাও, ওটা মানে ঢিসটা নাও আগে। হ্যাঁ, আসো 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 আসো। হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি এসে পড়ো। হ্যাঁ, সবসময় মানে যুগলে যুগলে আহ, তোমরা এক সাইডে দাঁড়াও। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, সবাই তোমরা বলবা অখণ্ড অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যক্তং যেন চরাচরম তৎপদম দর্শিতং যেন তস্मै শ্রী গুরুবে নমো নমঃ। গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরুদেব মহেশ্বরা তস্मै শ্রী গুরুবে নমো নমঃ। জয় গুরু, জয় বিষ্ণু ভগবান, জয় সোনার স্বামী, জয় দুঃখন স্বামী, জয় গুরু, জয় গুরু। হ্যাঁ, আসো আসো আসো। এখন ঘাটাঘাট খালি মানে ভক্তি করে যাও। সকালে তো তোমরা মন্ত্র বলছো, যাও। হে গুরু, হে গুরু। আজ আমরা রানিয়াত গুরু পাঠে এসেছি। এখানে আমাদের নরেশ দাদা এবং ওনার অনেকগুলা শিষ্য এখানে এসেছেন। আজ গুরু পূর্ণিমার দিনে এখানে গুরুর চরণ সেই বন্দনা এবং পূজা করার জন্য আপনারা যে যেখানে গুরুর আপনাদের এলাকায় আছে সেখানে অবশ্যই আপনারা এই গুরু পূর্ণিমাতে গুরুর চরণ পূজা করার জন্য সবাই লালায়িত থাকবেন। বৎসরে একদিন এই গুরু পূর্ণিমায় গুরুর চরণ পূজা করতে হয়। এটাই হলো মুখ্য কাজ। সারা বছর পূজা যতটুকু হবার হয়, কিন্তু এই গুরু পূর্ণিমাতে গুরুর চরণ বন্দনা করতে পারলে পরে সারা বছরের এক পূজাতেই তার জীবন ধন্য হয়ে যায়। তে কাজেই গুরুর পূজা আপনারা সকলেই চরণকে বন্দনা করবেন এবং দেশ দেশান্তর যে जहाँ बाटे रह सब अपन अपन गुरु जी के चरण के वंदना करब सबे। जय गुरु, जय विष्णु भगवान, जय सिंहासन। আর কি আছে? চটা আসো, চটা আসো। जय गुरु। हम श्री बलाई रविदास धनबारी टंगाइल, ये हमनी के गुरु के पाठ है। अर्थात नरेश भैया हमारे गुरु भाई हमनी के आयल बनी जा गुरु के दरबार में। जो हमने के धाम मंदिर बाटे, धाम मंदिर के वीडियो रहो सबको हम तेनी परे दिखाई। तो गुरु के कृपा से जय गुरु, जय विष्णु भगवान, जय श्रीनाथ स्वामी, जय दुखरण स्वामी, जय गुरु, जय विष्णु भगवान, जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु, जय विष्णु भगवान, जय गुरु, जय विष्णु भगवान, जय गुरु, जय विष्णु भगवान, जय गुरु, जय विष्णु भगवान। हाँ, छोटा हेर खाली भक्ति करे जाओ। जय गुरु, जय विष्णु भगवान, जय गुरु, जय विष्णु भगवान, जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु, जय 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 गुरु, जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु, जय विष्णु भगवान, जय विष्णु भगवान, जय विष्णु भगवान। এই যে আমাদের সিরাজগঞ্জ থেকে এসেছেন আমাদের দাদু ভাই, এই যে ভক্ত আমাদের এসেছেন, এই যে আমাদের ধনবাড়ির প্রধান এসেছেন। তিনি হেনিয়া বন্দিগি বজা দহ प्रधान हुआ। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु। आज इनका हमका साधु बना दिले बानी जरो सबे आशीर्वाद करब सबे। ये तिलक जाते सबसे मुनकर लीला पर बन रहे, आशीर्वाद करब सबे। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु, जय विष्णु भगवान, जय गुरु, जय। এখন ওই এ করো, যুগলে বসো, একজন আসো, একজন হও, যুগলে তোমরা সকলে ধরে থাকলেই হবে। আচ্ছা, ধরে থাকলেই হবে, হয়ে যাবে। হ্যাঁ, অনুভব। হ্যাঁ, দেন।
पानी ढालो ओखाने जय गुरु हाँ माता जी का माता जी के चरण आगे धोआ हाँ ले जाओ सुंदर करे चरणटा धो हाँ देखी जाए हाँ हाँ सबाई तुम्हारा ठिने हाथ दाओ एक चरण मध्य हल्का हल्का हाथ दिए दाओ सुंदर कर धुए फेलो हाँ ये जखन चरण धुतो करा होच्छे शास्त्रे बोलछे जे गुरु के चरणिया भव सागर हो हम जे नीति नहाय और जन्म जन्म के पाप न हो छन ही में कटी जाए। जय गुरु माता जी के चरण के पूजा होकता टेजू। जय गुरु जय विष्णु भगवान जय शिवनाथ स्वामी जय दुखरन स्वामी जय गुरु।